गतकाली पद्म पुरस्कार केउ माने पाइबे सेमानक ना घोषणा होईछि। ओडिशारू नृत्य गुरु दुर्गाचरण रणबीर आम सहित अच्छा जी कि पद्म पुरस्कार पाइबे। प्रथम तो सर आपको शुभेच्छा जनइबी एवं आम अर्गस टीम तरफ आपको शुभेच्छा। सर प्रथमे पुरस्कार पाइबे आपण पाखु जतबेले खबरटी आसिला केमती लागिला? मते दिन 2टा बेले दिल्ली रू गोटे फोन आसिला। से मु फोन धरली से कहले मो ना कहले दुर्गाचरण रणबीर। मु कहली हाँ मेरा नाम दुर्गाचरण रणबीर। से कहले आपको बधाई हो, आपको पद्मश्री सम्मान सम्मानित 2025 पे मनोनीत हेले। आपण आमर मार्च एप्रिल बेलू यही पुरस्कार प्रदान करा जिवो। आउ सेथिपाई आपण मु कहली मु सेथिपाई आपण को अशेष अशेष धन्यवाद जनाऊँगी। से तापर कहले आपण को ठिकाना आपण का आड्रेसटा आमको दिंतु। तापर मोर आड्रेस देली तापर से बंद करदे। मत विश्वास हेलानी। मु कहली एते वर्ष गलानी मु तो पाऊनी। ए वर्ष फोन कले आउ किए फोन करनी तो जेते बेले मु संध्या बेले न्यूज रु शुणिली सेते बेले मु विश्वास कली प्रकृति रे सत्य कथा। से मु बहुत अत्यंत खुशी रे मो आखिरु अश्रु बहीगला। सेतिपाई मु तो खुशी, मोर सहधर्मिणी, मोर झील, मोर ज्वाई एमाने समस्ते खुशी रे मर्मार्थ हेले। मोर छात्र छात्री जेते अछंती से माने भी खुशी रे गदगद हो कांदी उठिले। से जहा मोर आमर गुरु आज पद्मश्री लाभ करछंती ओडिसी नृत्य रे। सेतिपाई गर्वित। केते वर्षर ये तपस्या केते वर्षर ये यात्रा आपण केउ बयसरो नृत्य करबा आरंभ करथिले? मु नृत्य सेमती कहबा को गले मु 5 वर्षरू यही नृत्य करुଥିଲି। आस्ते आस्ते नाचुଥିଲି। मुझे जो स्कूल रे पढ़िली सेते बेले स्कूल ड्रामा मानक मु नृत्य करे। यात्रा थिएटर जिते हो चारिआडे मु जाए नाच करे। से मु घर बहुत गाली गुलज खाई। आउ समस्ते मते भी सेते बेले ये नाचुची पुओ पिलाटा है कि कौन नाचुची एते ये करके समस्ते मते सम्मान जनाती ना कि से माने हसरे उड़े दियंती ये कौन नाचुची नाच कर जाउची। मुझे मोर तो नाच मोर अध्यवसाय हो गला। तापर मुझे मैट्रिकुलेशन पास कली सेते बेले संगीत महाविद्यालय रे आसी जोगदेली। से संगीत महाविद्यालय मोर आरंभ है नृत्य जीवन। आज की दीर्घ 50 रु ऊर्ध्व हम मु यही नृत्य रे मोर जीविका पालन करुछि। गोटे समय एमती आसीथिबो जेतेबेले जणे आपण नृत्य प्रथमे नृत्य जेतेबेले करथले घरे मध्य आपण जेमते कहथले बापा माँ विरोध करुथिले। से समय रे आपण जेतेबेले नाचुथिले 50 वर्ष पूर्वरु जदि देखिबा गोटे पुरुषटे बा गोटे पुओटे ओडिसी नृत्य करबा ताकू मध्य समाज सहजरे ग्रहण करि पार नथिबो। आपण से समय रे हाको केमिति आपण को कोन सब बीतिथिला आपण को एमती किछि स्मृति अछि जे आपण शेयर करबे दर्शकन को? माने सेते बेले मु घरू लुचिकी चली जाए को ड्रामा थिएटर हेले। मु आसिकी कौन करी सकाळ हेले मु आसी घरे घृणा करती कहती मु जाए लुचिकी करी बापा बो किछ समय पर मु घर को जीवी मु मंचा पर बसिकी लुचि जाए तापर से माने कहती कुआड़े तापर से माने खोजती किसी समय गला तापर से माने खोजती कुआड़े गले खोजी खोजी से मोर भौणी माने मत देखी कहती तू कहीं से मंचा पर बसचु तलू को आसे। तापर बापा बो जाती तू से माने मत बुझाती तू कहीं नाचा को जाऊ पाठ पढ़ले उन्नति हम नाच कले कौन मूल्य तू कहीं नाचा को जाऊ समस्ते घृणा कर मुझे खातिर करे मोर तो नाच हूँ जीवन बोली मु नाच जुआड़े मत जे डाकती मु चली जाए
ମୁଁ ଏମିତି କରୁ କରୁ ମୋର ନୃତ୍ୟକୁ ଏମିତି ଆଗେଇ ନେଇଛି ଆଉ। ମୁଁ ମୋର ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୋର ଯେଉଁ ପାଇଲି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସେଇଟା ମୁଁ ଅଜାଡ଼ି ଦେଉଛି। ସେ ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ମୋର ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି ଏ ସଂସାର। ଆଜ୍ଞା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଆଜିକା ଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁଟା ନୃତ୍ୟ ତାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମେସେଜ ରହିବ? ଆଜିକାଲି ସରକାର ବହୁତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେଣି ଏ ନୃତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ କରି ତାକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। ମୁଁ ନୃତ୍ୟ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଜାଣେନି। ସେଥିରେ ମୋର ଭାଇ ହିସାବ ହେବ ତା ନା ଧୀରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସିଏ ମୋତେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତା ପିଲାଦିନରୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିକରି ଆସୁଛି। ସ୍କୁଲର ଯେତେ ଫାଇଲ ପତ୍ର ଯାହା ଅଛି ସବୁ ସେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି। ଏଇ ନୃତ୍ୟ ଜୀବନ ମୁଁ ଇଏ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲିର ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି, ସେମାନେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ଯେଉଁ ବ୍ୟାକରଣ ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସ ଅଛି, ଆଉ ଆମର ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର, ଅଭିନୟ ଦର୍ପଣ, ଅଭିନୟ ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଆକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ନୃତ୍ୟର ଠିକ୍ ଜିନିଷଟା ଯଦି ପରିବେଷଣ କରିକି ସାରା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତି ମନେ କରେ। ଆଗକୁ ଅଛି ଏଇ ନୃତ୍ୟକୁ ଆହୁରି କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବି। ଖାଲି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଏତିକିରେ ରହିଲେ ହେବନି, ତାକୁ ଆହୁରି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବି ବୋଲି ମୋର ମନ ଅଛି। ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ କହେ, ତୁମେ ତୁମର ଅଭ୍ୟାସ କର। ଅଭ୍ୟାସ କରି ତାକୁ ତୁମେ କଲେ ତାର ଖାଲି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନୁହଁ, ତାର ଥିଓରି ବି ପଢ଼। ତୁମେ ବି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ନୃତ୍ୟର ଦୟାଦ ହେଇ ଠିଆ ହେବା ଏଥିରେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱରେ ନିଶ୍ଚୟ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ କର୍ମ କରିବ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ନୁହଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରଚାର କରିବ। ମୋର ସାରା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଗଣିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ଅର୍ଦ୍ଧେକ କଣ୍ଟ୍ରି ମୁଁ ଏଇ ନୃତ୍ୟକୁ, ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟକୁ ବାଢ଼ି ଦେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ, ସବୁଠି ପ୍ରଶଂସିତ ହେଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଯେମିତି ପୁରା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଆଜି ମିଳିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ଆଗାମୀ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ନୃତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶୀକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।